ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଲିଗାଲ୍ ହେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଲିଗାଲ୍ ହେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ, ଏହା କେଉଁଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଏବଂ ଲିଗାଲ୍ ହେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ, ତା ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଗାଲ୍ ହେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କେଉଁମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ତାହାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଲିଗାଲ୍ ହେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲିଗାଲ୍ ହେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଯେଉଁ ମୃତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ PF ଗ୍ରାଜୁଏଟି GIS ବକେୟା ବେତନରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଦାବି କଲାବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ସରକାରୀ ଅନୁଗ୍ରହ ସହାୟତା ବା ଏକ୍ସଗ୍ରାସିଆ, ମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖାତାରେ ଥିବା ଜମା ରାଶି ୱିଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ବୀମା ରାଶି ଦାବି କରିବା ପାଇଁ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିବେଶ ଉପରେ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନେକ୍ସନ୍, ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଯଦି ବାଇକ୍ କିମ୍ବା କାର୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅନରସିପ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲିଗାଲ୍ ହେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ ଜମି ଜମା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲିଗାଲ୍ ହେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଲିଗାଲ୍ ହେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ଆବେଦନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋଟି ଏଇଠି ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମୃତକଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଏଇଠି ମୃତକଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ଭିଲେଜ୍, ତାଙ୍କ ଥାନା, ତହସିଲ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଲିଗାଲ୍ ହେଡ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସେ ବକ୍ସରେ ଏମିତି ଦିଆହେଇଥିବ ହେଲା। ଯେମିତି କାଳନ୍ଦୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା, କାଳନ୍ଦୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି କାଳନ୍ଦୀ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଗାଲ୍ ହେଡ୍ କିଏ ଆସିବ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେତେ ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ତ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦିଆହେଇଛି ଏଇଠି ଲିଗାଲ୍ ହେଡ୍ଙ୍କ ନାଁ, ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଏଜ୍, ଏଇଠି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ସେମାନେ ବିବାହିତ କି ଅବିବାହିତ ଏବଂ ଏଠି ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଥ୍ ଡିସିଜ୍ ମାନେ ମୃତକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଏଇଠି ଦିଆହେଇଥିବ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତି, ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର ଇସ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତି। ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲଦାର, ଏଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଗାଲ୍ ହେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେଉଁ ଦସ୍ତାବେଜ ଦରକାର? ତ ଲିଗାଲ୍ ହେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମୃତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିହାତି ଥିବା ଦରକାର ଯାହାର ଆପଣ ଲିଗାଲ୍ ହେଡ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍, ମାନେ ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବୈଧ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆପଣ ଯେଉଁ ଲିଗାଲ୍ ହେଡ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ପଟା, ଖଜଣା ରିସିପ୍ଟ ଏବଂ ଏଫିଡେଭିଟ୍ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ଫଟୋ, ଯିଏ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ତାର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସ୍କାନ୍ ହେଇକି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ତାହେଲେ ତା ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ? ଲିଗାଲ୍ ହେଡ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ତାକୁ ଆଗେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କେଉଁଠି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅଛି ed.odisha.gov.in, ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆବେଦନ କଲା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଯିବ ତହସିଲଦାର ସାର୍ ପାଖକୁ। ତହସିଲଦାର କ'ଣ କରିବେ ନା RIଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହୁଏ। ତାପରେ RI ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ହେଲା ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ତହସିଲଦାର ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ସେ 15 ଦିନିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ୍ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ।
15 दिन ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ୍ ନୋଟିସ୍ କ'ଣ? 15 ଦିନ ସମୟ ଦେବେ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ସେ ଦିନଠାରୁ 15 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯିବ। 15 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯାହାର କିଛି ଯଦି ଲିଗାଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଲିଗାଲ୍ ଏଡ୍ ଉପରେ ଆପତ୍ତି ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଆସିକି ରିଟର୍ନ ଦେବେ ଗୋଟେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ କାହାର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତହସିଲଦାର ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଆସେ ସେଇଟା ତହସିଲଦାର ସାର୍ ବିଚାର କରିକି ତାଙ୍କର ଆଇଦର ଇସ୍ୟୁ କରିବେ ନହେଲେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ଲେଖିକି ଏଣ୍ଟର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ e-district.odisha.gov.in ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଏଇ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଏଇଠି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ e-district ପୋର୍ଟାଲଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ এই ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ଅପସନ୍ ଅଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି এই ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଛି ସେଇଟା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ଆପଣ ଇଜିଲି ଗୋଟେ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ e-district। ୱାନ୍ସ ଆପଣ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଏଠି ଆପଣ ଯାହା ଅଛି କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆଇଡି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ୱାନ୍ସ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭ୍ୟୁ ଅଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଆଇଦର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ନହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ରେ ଲେଖିବେ ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର୍। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ରେ ଯେମିତି ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର୍ ଲେଖିଲେ ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ୟୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମଟି ଏମିତି ଶୋ ହେବ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର डिटेल्स फिलअप करेंगे। ये फर्स्ट देखो एप्लिकेंट डिटेल्स जी भी अप्लाई कर डिटेल्स ये फिलअप करेंगे है। ये सैल्यूटेशन सिलेक्ट करेंगे थ्री ये एप्लिकेंट ना ये एप्लिकेंट अच्छे ना सिलेक्ट लिखे ये आप फोटो गोटे पासपोर्ट फोटो स्कान कर रखी थे जो एप्लिकेंट से सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे। अपलोड कले ये शो कर आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सिलेक्ट कला मैरिटल स्टेटस एज बयस ये फिलअप करेंगे। ये बापा ना लिखे एप्लिकेंट बापा ना लिखला ये आप माँ ना लिखे लिखला मोबाइल नंबर ये फिलअप करेंगे जहाँ भी मोबाइल नंबर थी यहाँ को आप फिलअप करेंगे। फिलअप कलापर ये आधार कार्ड नंबर और ईमेल आईडी यहाँ मैंडेटरी नुह है। मोबाइल नंबरटा मैंडेटरी अच्छे जोटा स्टार अच्छे से गुड़ा मैंडेटरी और जोटा स्टार नहीं से गुड़ा ऑप्शनल। ताले मोबाइल नंबर दिंतु जदि ईमेल आईडी थो ईमेल आईडी देदेवे है। जदि आधार कार्ड नंबर थो आधार कार्ड नंबर भी दे पारे। देलापर आप एड्रेस सेक्शन को आसतु गोटे प्रेजेंट एड्रेस और गोटे परमानेंट एड्रेस। बेड़े बेड़े कौन हुए ना ये बहुत भूल हो जाए जहाँफल बहुत एप्लिकेशन रिजेक्ट हुए। तो प्रेजेंट एड्रेस हूँ जोटा बर्तमान करेन्टली जो रोचान से प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस हूँ आपंकर जो आपंकर नेटिव विलेज है सेठिकार एड्रेस देवे। जदि सेम थी ये सेम आज ऑप्शन कले भी हो।
ତାହେଲେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିବ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ତହସିଲ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। जो भी आपणकर तहसिल थी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कलापर तापर आप विलेज सिलेक्ट करेंगे है। विलेज सिलेक्ट करेंगे जब विलेज ना नथो ताले ये आप ऑप्शन को टिक करके ये विलेज ना भी देखिपर है। जदि लिस्ट आपणकर विलेज ना आसुनी ताले आप लिखिपर। तापर आरआई सर्कल सिलेक्ट करेंगे। तापर आपणकर पुलिस स्टेशन जहाँ भी अच्छी आप फिलअप करेंगे। फिलअप करापर तापर आप पोस्ट ऑफिस जहाँ भी थी फिलअप करेंगे। फिलअप कलापर तापर आपणकर पिन कोड टी फिलअप करेंगे। एरिया पिन कोड जहाँ भी थी आप फिलअप करेंगे। तापर देखो परमानेंट एड्रेस आउ प्रेजेंट एड्रेस जदि सेम थी ताले सेम आज कले ये सब डिटेल्सटा ये पड़े आस। तापर यहाँ हूँ इम्पोर्टाट नेम ऑफ डिसीज डिसीज इनफॉरमेशन मैंने जो मृत व्यक्तिर आप लीगल हेयर बाहर करने चाहते डिटेल्स ये सब देवे है। ताले ना आगे देवे ना लिखे ना लिखला जिते से एक्सपायर कर बयस के आपको डेथ सर्टिफिकेट लिखाई है। ताले सेटा आपण ये फिलअप करेंगे। तापर जेंडर सिलेक्ट करेंगे। तापर प्लेस ऑफ डेथ जो भी आपणकर प्लेस ऑफ डेथ अच्छी कौटे एक्सपायर कर कौटे डेथ कर आप लीगल हेयर रू पाइपर। तापर डेथ ऑफ डेटा भी आप जो डेथ सर्टिफिकेट रू आप पाइबे डेथ ऑफ डेथ ये पाइबे। जदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अच्छे येस करेंगे ना न करेंगे। तापर ये देखो ये फादर कि मदर जेहेतु ये जड़े स्त्री लोक तेणुक स्वामी ना दिहब। जब से पुरुष लोक होता बापा ना दिखाई था सब डेथ सर्टिफिकेट अनुजाई है। ये आम हजबैंड ना स्वामी ना लिखा है ये से हिसाब से हजबैंड करवा। तापर पर्पस बहुत गुड़ाए पर्पस दिखाई है तो आपड़ ये ऑल पर्पस तो लिखिपर सबुपाई है। तापर मेन है आपणकर लीगल हेयर डिटेल्स ऑफ लीगल हेयर ये आप मृतकर जो जी भी उत्तराधिकारी अच्छा डिटेल्स ये देवे। देखो जेहेतु सुमति साहू जड़े स्त्री लोक एक्सपर्ट कर दुईटी पुओ और स्वामी अच्छा जो लीगल हेयर आपणकर हिंदू सक्सेसन आईन अनुजाई आपणकर फर्स्ट हे कौन हजबैंड एवं छुआ पिला आम ये से हिसाब से हजबैंड ना आगे लिखा एज लिखा। मैरिटल स्टेटस देखो ये आपंकर विडोवर गोटे ऑप्शन थी कथा किंतु ये विडोवर ऑप्शन ना तीन टा ऑप्शन मात्र अच्छे मैरिड अनमैरिड विडो विडोवर थी कथा किंतु ना जेहेतु आम विडो सिलेक्ट कर ये रिलेशन कौन ये हजबैंड हजबैंड लिखिद है। लिखला आउ लीगल हेयर ऐड करने प्लस ऑप्शन टी अच्छे आपको क्लिक कर क्लिक कलापर पुओ दी जन को कर आकाश साहू आंक बयस है 32 ये बाहा ये पुओ सन लिखा आउ गोटे अच्छी बयस है 35 अनमैरिड है। ताले ये मान हेले लीगल हेयर एमती सब डिटेल्स निर्भुल भाव में फिलअप कर फिलअप कलापर ये प्लेस लिख एग्री ये कैप्चा कोड फिलअप कर कैप्चा कोड फिलअप कलापर सबमिट ऑप्शन टी क्लिक कर सबमिट ऑप्शन टी क्लिक कलापर एमती आप एप्लिकेशन सब देखिए सब ठीक ठाक फिलअप करते कि ना जदि किसी भूल थो एडिट ऑप्शन जाकि पुणी थे एडिट करेंगे है सब देखिले सब ठीक अच्छे डॉक्यूमेंट अपलोड करिया डॉक्यूमेंट अपलोड करने जो अटैच एनेक्सर ऑप्शन टी अच्छे क्लिक करूँ अटैच एनेक्सर क्लिक कलापर देखो ये आपण को से जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने कहे ये आप पीडीएफ फॉर्मेट रे डॉक्यूमेंट सब अपलोड करेंगे है। तो फर्स्ट आम आधार कार्ड अपलोड करिया डेथ सर्टिफिकेट पट्टा एवं पावती ये सिलेक्ट करके आम
अपलोड करिया ताले एटे पट्टा एवं पावती लिखिदेवा आम आरआर पावती है। ये आम आधार कार्ड अपलोड करवा ये आम डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करवा सब फाइल सिलेक्ट हो जाए आम सेव एनेक्चर को क्लिक करवा सब अपलोड है आउ थे वेरीफाई करेंगे ये जो एनेक्चर लिस्ट जो अपलोड कर डॉक्यूमेंट आप क्लिक करके वेरीफाई करेंगे आप सब जो डॉक्यूमेंट गुड़ा दे अपलोड कर ठीक रे अपलोड हो कि ना जदि न हो कैंसिल करके पुणी थे डॉक्यूमेंट को ठीक भाव अपलोड करेंगे है जो सबमिट ऑप्शन टी क्लिक करेंगे सबमिट ऑप्शन टी क्लिक कलापर आपंकर एप्लिकेशन टी सबमिट हो गोटे एक्नॉलेजमेंट स्लिपटा पड़े आसो आप प्रिंट करके रखिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस मझे मझे चेक करेंगे आपंकर जो एप्लिकेशन टी कौ स्टेज रे अच्छे है तो से आप एक्नॉलेज स्लिपटा रखिए एमती आप ऑनलाइन लीगल हेयर सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे है एवं लीगल हेयर अप्लाई कलापर जो एप्लिकेशन टी जब तहसीलदार सर को आईडी पाक तहसीलदार सर आरआई को पठेबे आरआई इनक्वारी करेंगे इनक्वारी कर रिपोर्ट दाखल करेंगे सब ऑनलाइन रे तहसीलदार निकट माने तहसीलदार को पठेबे पठेला परे तहसीलदार सर कौन करेंगे 15 दिन गोटे प्रोक्लामेशन नोटिस जारी करेंगे यदि कौन से ऑब्जेक्शन थिला नहीं ताले तहसीलदार सर कौन करेंगे ना अप्रूव करेंगे अप्रूव कला माने आपनकर जोठू अप्लाई करथिबे एठू आपनकर लीगल हेयर टी पड़ी आसी आशा कर भिडियोटी आपको भल लगी जब भल लगी भिडियोटी को लाइक करूँ और चैनल टी को सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन प्रेस करूँ सो दैट इन फ्यूचर कौन सी इनफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हुए आप अपडेटेड रहिबे। थैंक यू।